अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम के आसान तफसीर का ये लेसन नंबर 2.95 है, यानी दूसरे सूरे का 95th लेसन, और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 89। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिहि फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वलम्मा रूट वर्ड लाम मीम, मीम अलिफ से है, माने और जब, एंड व्हेन। जाअहुम रूट वर्ड जीम या अलिफ से है, माने उनके पास आई है, केम टू देम। किताबुन रूट वर्ड काफ ता बा से है, माने किताब, अ बुक। मिन रूट वर्ड मीम नून से है, माने से, ऑफ। इंदी रूट वर्ड आइन नून दाल से है, माने पास, फ्रॉम। अल्लाह रूट वर्ड अलिफ लाम हा से है, माने अल्लाह, अल्लाह। मुसद्दिकुन सौद दाल काफ से रूट वर्ड है, माने तस्दीक करने वाली, कंफर्मिंग। लिमा रूट वर्ड लाम मीम अलिफ से है, माने उसकी जो, व्हाट वाज। माहुम रूट वर्ड मीम आइन से है, माने उनके पास, विद देम। वकानू रूट वर्ड काफ वाव नून से है, माने और वो थे, दो, दे यूज्ड टू। मिन रूट वर्ड मीम नून से, माने से, फ्रॉम। क़ब्लु रूट वर्ड क़ाफ बा लाम से, माने पहले, बिफोर। यस्तफ्तिहूना रूट वर्ड फा ता हा से है, माने फतह मांगे, दे प्रे फॉर विक्ट्री। अला रूट वर्ड आइन लाम या से है, माने पर, ओवर। अल्लज़ीना रूट वर्ड अलीफ लाम लाम जाल या से है, माने जिन लोगों ने, दोज। कफरू रूट वर्ड काफ फा वा से, माने कुफ्र किया, who disbelieved। फलम्मा रूट वर्ड लाम मीम मीम अलिफ से, माने पस जब, देन व्हेन। जाअहुम रूट वर्ड जीम या अलिफ से, माने आया उनके पास, केम टू देम। मा रूट वर्ड मीम अलिफ से है, माने जो, व्हाट। अरफू रूट वर्ड आइन रा फा से, माने वो पहचानते थे, दे रिकॉग्नाइज्ड। कफरू काफ फा रा से रूट वर्ड है, माने उन्होंने कुफ्र किया, दे डिसबिलीव्ड। बिही रूट वर्ड बा से, माने उससे, इन इट। फलानतु रूट वर्ड लाम आइन नून से, माने पस लानत है, सो द कर्स। अल्लाह रूट वर्ड अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह की, ऑफ अल्लाह। अला रूट वर्ड आइन लाम या से है, माने पर, ऑन। अल काफिरीन रूट वर्ड काफ फा रा से, माने कुफ्फार, द डिसबिलीवर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वलम्मा जाअहुम किताबुन, और जब उनके पास आई है किताब, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम तस्दीक करती है उसकी जो उनके पास है, वकानो मिन क़ब्लु और वो उससे पहले, यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू कुफ़ार पर फतह मांगते थे। फलम्मा जाअहुम पर जब उनके पास आया, मा अरफू जो वो पहचानते थे, कफ़रू बिही उन्होंने कुफ्र किया उनसे, फलानतुल्लाह पस लानत अल्लाह की, अलल काफिरीन कुफार पर। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वलम्मा जाअहुम किताबुन एंड व्हेन केम टू देम, मिन इंदिल्लाहि अ बुक फ्रॉम अल्लाह, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम कंफर्मिंग व्हाट वाज विद देम, वकानू मिन क़ब्ल दो दे यूज्ड टू, यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू प्रे फॉर द विक्ट्री ओवर डिसबिलीवर्स। फलम्मा जाअहुम देन व्हेन केम टू देम, मा अरफू what they recognized, कफरू बिही they disbelieved it, फलानतुल्लाह so the curse of Allah, अलल काफिरीन on the disbelievers। टोटल ट्रांसलेशन देखें इस वर्स का, यानी सूरह बकरा वर्स नंबर 89 का। और जब उनके पास आई है किताब, यानी कुरान, अल्लाह के पास से, तस्दीक करती है उसकी जो उनके पास है, यानी तौरात की, और वो उससे पहले कुफार पर फतह मांगते थे। बस जब उनके पास आया जो वो पहचानते थे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, उन्होंने कुफ्र किया उनसे, बस लानत अल्लाह की कुफार पर। And when came to them a book, that is Quran from Allah, confirming what was with them, that is Torah, though
They used to pray for the victory over disbelievers. Then when came to them what they recognized, they disbelieved it. So the curse of Allah is on the disbelievers. तशरीह कलिमात देखें, किताबुन के लफ्ज़ी माने तो किताब के हैं, यहाँ इससे मुराद कुरान मजीद है, यानी इस पर्टिकुलर वर्ड्स में जब किताब का लफ्ज आ रहा है इसका इशारा कुरान की तरफ है। मुसद्दिकुल लिमा बहाले के वो तस्दीक करता है, सच्चा बताता है, यानी कुरान सच्चा बताता है, कंफर्म करता है कि तौरात भी अल्लाह ही की किताब है। यस्तफ्तिहूना फतह तलब करते थे, फतह के लिए दुआ करते थे, यानी यहूदी लोग अल्लाह से दुआ मांगते थे, फतह तलब करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के शदीद मुंतजिर थे। मारफू जो वो पहचानते थे, इससे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी जिनके मुंतजिर थे जब वो आ गए तो वो पहचान गए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आखिरी रसूल अल्लाह के। पहचानने के बावजूद भी उन्होंने उनका इनकार किया। तफसीर इब्न कसीर से कुछ झलकियां देखें यहाँ। जब कभी यहूदी और अरब के मुशरिकीन के दरमियान लड़ाई होती तो यहूद कहा करते थे, अनकरीब अल्लाह की सच्ची किताब लेकर अल्लाह के एक अजीमुशान पैगंबर तशरीफ लाने वाले हैं। यानी जब कभी भी यहूद की जंग मुशरिकीन से होती या कोई लड़ाई झगड़ा होता उनसे, तो वो दुहाई देते इस बात की कि अनकरीब एक अजीमुशान पैगंबर आने वाले हैं, एक सच्ची किताब लेकर, हम उनसे मिलकर तुम्हें ऐसा कत्ल व गारत करेंगे कि तुम्हारा नाम व निशान मिट जाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम बाजू बन जाएंगे, उनसे यूनाइट होकर तुम्हारे खिलाफ ऐसे लड़ेंगे कि तुम्हारा कत्ल आम करेंगे, तुम्हें गारत कर देंगे, यानी तुम्हें बर्बाद कर देंगे, यहाँ तक कि तुम्हारा नाम व निशान मिट जाए। अल्लाह ताला से दुआएं क्या करते थे कि या अल्लाह तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्द भेज जिसकी सिफतें हम तौरात में पढ़ते हैं, ताकि हम इन पर ईमान लाकर उनके साथ मिलकर अपना बाजू मजबूत करके तेरे दुश्मनों से इंतकाम लें। यानी वो दिन और रात दुआ करते थे कि जिनकी सिफात का जिक्र, जिनके आने का जिक्र तौरात में किया गया है, उस नबी को जल्द से जल्द भेज दे अल्लाह, ये कहकर वो बार बार दुआएं मांगा करते थे। यहूद मुशरिकीन से कहा करते थे कि इस नबी का जमाना करीब आ गया है, लेकिन जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए, तमाम निशाने आप में देख ली, पहचान भी लिया, दिल से खायल भी हो गए, मगर चूंकि आप बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम से थे, हसद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया। यानी यहूद को यह भी इल्म था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आ चुका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मबूस होने वाले हैं। जब आप मबूस हुए, तमाम निशानियां देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, जान लिया, दिल भी खायल हो गए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। लेकिन चूंकि वो बनी इसराइल में आने के बजाय वो बनी इस्माइल में आए थे, अल्लाह ने उन्हें इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में भेजा था, लिहाजा उन्होंने हसद किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया। यानी हसद, जिद, हट धर्म और तकब्बुर के सबब उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया और अल्लाह के लानत याफ्ता हो गए। तो अल्लाह के नज़र में वो लानतज़दा हो गए। बल्कि वो मुशरिकीन मदीना जो उनसे ये सुनते चले आते थे, उन्हें ईमान नसीब हुआ और बिल आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर वो यहूद पर गालिब आ गए। यानी जो औस और खजरज के कबीले थे, जो मुशरिकीन मदीना थे, उन्हें जब इल्म हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, जो तमाम निशानियां पूरी कर रहे हैं जो तौरात में बताई गई है, जिनका इंतजार यहूद किया करते थे, तो उन्होंने आगे बढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत किया और मुसलमान हो गए, ईमान उनको नसीब हो गया। देखिए यहाँ पर बाइबल किताब यशया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पेशन गोई है। अनपढ़ को किताब दी गई कि वो पढ़े, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है कि वो अनपढ़ रहेंगे और उन्हें किताब दी जाएगी। खुदा ने बैतुल्लाह को मुखातिब होकर फरमाया, उठ रोशन हो के तेरी रोशनी आई, खुदावंद नेमत जलाल ने तुझ पर तुलू किया, देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीरगी कौमों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा, उसका जलाल तुझ पर होगा। कौमें तेरी रोशनी में, बादशाह तेरे तुलू की तजल्ली में चलेंगे, अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ निकाह कर, सब के सब इकट्ठे हुए हैं, वो तेरे पास आते हैं, तेरे बेटे दूर से आएंगे, तेरी बेटियां गोदों में उठाई जाएंगी, तब तू देखेगा और रोशन होगा। हाँ, तेरा दिल उछलेगा, कुशादा होगा, समंदर की फरावनी तेरी तरफ फिरेगी, कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी, ऊंट कसरत से आकर तुझे छुपा लेंगे। मदियान और हैफा के जवान ऊंट वो सब जो सबा के हैं आएंगे, सोना और लोहा लाएंगे, खुदावंद की तारीफ और बशारत सुनाएंगे। पेशन गोया तो बाइबल में बहुत है, यहाँ पर एक दो पेशन गोया ही स्पेसिफाई की जा रही है। देखें, इंजील यूहन्ना यानी ईसा अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई थी उसका एक वर्जन है, 16वां बाब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उसमें पेशन गोई है, बताया जा रहा है। इंजील यूहन्ना के 16वें बाब में लिखा है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान पर उठाए जाने से पेशतर फरमाया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने
یہ اسٹیٹمنٹ دیا آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے، میں تم سے سچ کہتا ہوں تمہارے لیے میرا جانا ہی سود مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والا تمہارے پاس نہ آئے گا، پھر میں اگر جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، وہ آ کر دنیا کو گناہ سے، راستی سے اور عدالت سے تصفیہ دار ٹھہرائے گا۔ گناہ سے اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے، راستی سے اس لیے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں، یعنی میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، تم مجھ کو پھر نہ دیکھو گے، عدالت سے اس وجہ سے کہ اس جہاں کے سردار پر حکم کیا گیا ہے، میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ تمہیں میں کہوں گا مگر تم انہیں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ روح حق آ جائے تو تمہیں ساری سچائی کی راہ بتا دے گی، اس لیے کہ وہ اپنی کہے گی جو کچھ وہ سنے گی، وہ تمہیں آئندہ کی خبر دے گی اور انہیں دکھلائے گی۔ کلیئر الفاظ میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں، یہاں تک کہ انجیل کے معنی ہی خوشخبری دینے کے ہیں، اور کئی جگہ بائبل میں یعنی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گویاں کی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ ایک حدیث دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے دوگنا اجر ہے، ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کو دوگنا اجر اسپیسیفائی کیا ہے، ان میں سے ایک ہے ایسے اہل کتاب یعنی ایسے یہودی اور عیسائی جو ان کے وقت کے نبی پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، ان کے لیے دوگنے اجر کی جو خبر دی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایک ٹینڈنسی ہے حق کو جھٹلانے کی، جبکہ وہ حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے رسول کی حیثیت سے وہ پہچانتے ہیں اور اس بات پر ان کا دل قائل ہے، یقین رکھتا ہے، اور اگر وہ زبان سے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیں تو ان کو اللہ کی طرف سے دوگنا اجر دیا جائے گا۔ اہم نکات دیکھیں اس ویڈیو کے، حق کو پہچاننے کے باوجود حق کا انکار کرنا انتہائی سرکشی کی علامت ہے، یعنی کوئی بندہ حق کو نہیں پہچانا اس لیے حق کا انکار کیا، تو چونکہ وہ نہیں پہچانا اللہ چاہے تو اس کو درگزر کر سکتا ہے، لیکن جو بندہ حق کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر حق کا انکار کرے تو اللہ کے نظر میں یہ ناقابل درگزر غلطی ہے بلکہ بڑا گناہ ہے، انتہائی سرکشی کی علامت ہے۔ یہود قرآن مجید کو اللہ کے کلام کی حیثیت سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے پہچان گئے تھے، لیکن حسد، ضد اور تکبر کے سبب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یعنی تمام وہ پیشن گوئیاں اور تمام وہ صفات جو تورات میں ہیں، جو انجیل میں ہیں، وہ تمام کی تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہوئی انہوں نے دیکھا، سمجھا، ان کے دل نے یقین بھی کیا، لیکن زبان سے صرف اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں بھیجے گئے۔ یہ بات ان کا غرور برداشت نہیں کرا، انہوں نے حسد کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس تفسیر میں؟ اپنی زندگی میں بھی جھانکیں، کہیں ہم ہمارے معاملات میں حسد، ضد، ہٹ دھرمی یا غرور کے سبب سے تو کوئی حق بات سے رخ نہیں پھیر رہے ہیں، یعنی ہمارے زندگی کے جتنے معاملات ہیں، ہماری زندگی جتنے کالمز میں ڈیوائیڈڈ ہے، ان تمام کالمز پہ نظر ڈالیں، ان تمام معاملات میں نظر ڈالیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری زبان یا ہمارے ہاتھ کسی تکبر یا کسی ضد یا کسی ہٹ دھرمی یا غرور کے سبب حق سے ہٹ رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہماری زبان حق سے رخ پھیر رہی ہے یا ہمارے ہاتھ وہ کام کر رہے ہیں جو حق سے بہت دور ہے۔ اللہ ہم تمام کو اس قسم کے غرور، ہٹ دھرمی، ضد سے محفوظ رکھے اور حق کے راستے پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔